कर्ज बा ऋण यह एमिति एक निया जहा धीरे धीरे आम समस्त संपर्क आउ स्वप्न को जाली पाउंश कर दिए हाँ कि नहीं। आजिर एही विश्लेषण रे आम एक वास्तव कठोर एवं पूरा प्रमाणित रास्ता विषय आलोचना करिबा। यह एमिति एक योजना जहा एही ऋणर चक्रव्यूहरु मुकुड़िबारे एकदम संजीवली भली काम करिबो। आसंतु एहाकु गभीर भावरे बुझिबा। टिके चिंता करंतु तो जून 2024 सुद्धा आम देश रे केवल क्रेडिट कार्ड ऋणर परिमाण केते होईछि जानछन्ती प्राय 270 कोटी टंका। बापरे यह केवल गोटे छोट संख्या नुहे बरं एक विराट आउ नीरव संकट। एथिरे जदि होम लोन पर्सनल लोन किंबा कार लोन जोड़ी दिया जाए तेबे स्थिति केते भयंकर हेबो ताहा सहजरे अनुमान करी हेबो। आउ एही विराट संख्या पछरे कोन लुचि रहिछि जानिछन्ती भयंकर मानसिक अशांति। ऋण केवल पॉकेट खाली करेनी यह आम मानसिक शांति को पूरा छड़ाई निए। उच्च रक्तचाप अवसाद और ठीक भावे चिंता करिवार क्षमता संपूर्ण हजि जाए। दिन राति केवल लोन रिकवरी एजेंट का फोन कॉल रु केमिति बर्तिबा सेही चिंतारे नुआ समाधान बाहर करिबा असंभव होई पड़े। तेणु आजिर आलोचनार रूपरेख किछि एही भଳି रहिबो। प्रथमे ऋणर वास्तवता को चिन्हिबा, द्वितीय एहार सीधासळख सामना करिबा, तापरे खर्च काट करी सुरक्षा कवच तैयारी करिबा, नुआ आयर उत्स खोजिबा एवं शेषरे आलोचना माध्यमरे ऋण को संपूर्ण जय करिबा। एही योजना निराशारु बाहरी सशक्त हेबार एक स्पष्ट रास्ता देखाइबो। आसंतु आमर प्रथम पदक्षेप आड़कू बढ़िबा, निज ऋणर सामना करिबा। सत कहिबाकू गले जेउ राक्षस को आमे देखिबाकू डरिबा ता सह लढिबा केमिति समस्यार समाधान पाई वास्तविक स्थितिर सामना करिबाकू ही पड़िबो। तेणु गोटे एक्सेल शीट बा डायरी धरी हिसाब आरंभ करिबा हेउछि प्रथम काम। प्रत्येक ऋण एवं तार सुधहार को गोटे जगार लिखिबा निहाती जरूरी। देखंतु होम लोन रे प्राय 8.5% सुध थाए, कार लोन रे 9% एवं पर्सनल लोन रे 24% रही थाए। किंतु क्रेडिट कार्ड सेथिरे सर्वाधिक 35% पर्यंत सुध लागि थाए। एहा एक एमिति नीरव फास जहा पूरा बर्बाद करि देबा पई तयारी होईछि। तेणु सबुठारु अधिक सुध थिबा ऋण को तालिकार सबा ऊपरे रखिबाकू पड़िबो। एबे ऋण सुझिबा पाई दुईटी मुख्य उपाय अछि, आवालांच आउ स्नोबॉल। स्नोबॉल रे सर्वप्रथमे छोट ऋण को सुझी मानसिक आत्मविश्वास बढ़ा जाए जाके ठीक कथा, किंतु प्रकृत रे आवालांच पद्धति ही सबुठु बेस्ट। माने जेउथिरे सबुठु अधिका सुध पड़ु जे से बड़ राक्षसर बेक को आग मुड़िबाकू पड़िबो। एमती कले ही भविष्यत रे अनेक टंका बंची जिवो आ खूब शीघ्र मुक्ति मिलिबो। द्वितीय पदक्षेप हेउछि खर्च कमाइबा एवं निज पाई एक सुरक्षा कवच तैयारी करिबा। एक कठोर बजेट प्रस्तुत करिबार बेଳ एबे आसी जाइछि। एइठी खर्च काटिबा पाई छुरी नुहे सीधा खंडा चलाइबाकू पड़िबो। प्रतिटी टंकार हिसाब रखिबा एकदम बाध्यतामूलक। टिके ठंडा मुंडरे भाबंतु तो मुंड उपरे ईएमआई रो पहाड़ो थिबा बेले नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, स्पॉटिफाई, अदरकारी लर्निंग ऐप किंबा टिंडर भली डेटिंग ऐप रे पैसा उड़ाइबा कोन ठीक? ऋण भार रे बुड़ी रहिथिबा बेले गेमिंग सब्सक्रिप्शन रखिबा संपूर्ण निर्बोधता। एगुड़िक हेउछि बाल्टीर से छोट छोट कणा जोथिरु धीरे धीरे सबु पानी बोही जाउछि। एगुड़िकु तुरंत बंद करि देबा उचित। उदाहरण स्वरूप मधुकर जींक कथा ही नेबा। सबु किछि भलरे चलीथिला, हठात दिने हार्ट अटैक आसिला। तरबर हुई तांको डाक्तरखाना निया गला। 5 दिन आईसीयू रे रहिबा परे बिल आसिला 6.5 लाख टंका। पूर्वरु कोनोसी मेडिकल इंश्योरेंस नथिला। बस सेही गोटिया मात्र घटना संपूर्ण परिवार को ऋण जालरे फसाई देला। सेथिपाई तो कुहा जाए बीमा बा इंश्योरेंस हेउछि एक छता जहा वर्षा आसीबा पूर्वरु किणा जाए। स्वास्थ्य बीमा कोनोसी फालतू खर्च नुहे, बरं अनिश्चितता एवं भविष्यतर बड़ ऋणरू बंचिबा पाई एहा एक अभेद्य ढाल। कारण गोटे बड़ रोग जीवन सारार संचय को मात्र किछि दिनर उड़ाई देई पारे। आउ सबुठु बड़ कथा हैला एही सुरक्षा वास्तव रे कित्ते सस्ता जानिछंती? पॉलिसी बाजार भली प्लेटफॉर्म रे मात्र 390 टंका मासिक खर्च रे 1 कोटी टंकार स्वास्थ्य बीमा कवर मिली पारुछि। ता सांगो को 25% रिहाती एवं सेक्शन 80D रे 75,000 टंका पर्यंत टैक्स छाड़ मध्य मिले। तेणु एही सुवर्ण सुजोग को आदौ हाथ छड़ा करिबा कथा नुहे। वर्तमान आमर तृतीय पर्याय लुचि रहिथिबा आयर उत्स खोजिबा। एबे डिफेंस रु सीधा अटैक मोड को आसीबा। ऋण को पूरा खत्म करने को हेले नुआ पांठी सृष्टि करने को ही पड़िबो।
ଆଉ ମଜା କଥା ହେଲା ଆୟର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ବାହାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଆମ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସିମ୍ପଲ 6 ମାସର ନିୟମ ଆପଣାଇବା ଦରକାର। ଆମ ଘରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିବ ଯାହା 6 ମାସ ହେଲା ବ୍ୟବହାର ହିଁ ହୋଇନଥିବ। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଲ୍ୟାପଟପ୍, ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ସେହି ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ଯାହା ଉପରେ ଏବେ ଖାଲି ଲୁଗା ଶୁଖାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲୁଚି ରହିଥିବା କ୍ୟାଶ୍। OLX କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ମାର୍କେଟପ୍ଲେସ୍ରେ ଆଜି ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରି ନଗଦ ଟଙ୍କା ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରାଇଟିଂ ବା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭଳି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଓଲା କିମ୍ବା ଉବର ଚଲାଯାଇପାରିବ। ଏପରିକି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା କୋଠରୀକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ପରିବାରରେ ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଏକ ସାଇଡ୍ ହାସଲ ବା ଅତିରିକ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆୟ ବଢ଼ିଲେ ଯାଇ ଋଣ କମିବ। ଏମିତି ବି ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା, ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଟୁର୍ ଗାଇଡ୍ ହେବା କିମ୍ବା ପିଜି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଘରୋଇ ଟିଫିନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକ ମିଶି ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ସେବା କଲେ ମାସକୁ 20,000 ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଆରାମରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ସେହି ଗୋଟିଏ ଆୟ ଆମର ସେହି ବିରକ୍ତିକର EMIକୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେବ। ଏବେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼ା ନିୟମ, ଲାମ୍ପ ସମ୍ ନିୟମ। ଯଦି ଅଫିସରୁ କିଛି ବୋନସ୍ ମିଳେ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଫଣ୍ଡ ଆସେ, ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇବେନି କି ଦାମୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବେନି। ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ସିଧା ନେଇ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଥିବା ଲୋନ୍ରେ ପକାଇଦେବା ଉଚିତ। ଏକାଠି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳଧନ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କମିଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ତଥା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଲୋଚନା କରି ଋଣକୁ ଜୟ କରିବା। ଏଇଠି ଆମକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଅନେକେ ଏକଥା ଭାବି ଡରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୟକୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ, 10 ରୁ 7 ଜଣ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଡରିକି ଲୁଚନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ବିଲେନ୍ ବା ଖଳନାୟକ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା କିମ୍ବା ଭୟରେ ଲୁଚିବାଟା ଆଦୌ କୌଣସି ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଏହାର ସମାଧାନ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ପ୍ରଥମେ ଲୁଚିବା ବନ୍ଦ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। EMIର ବୋଝ କମାଇବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ର ସମୟସୀମା ବା ଟେନ୍ୟୁର ବଢ଼ାଇବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏପରିକି ଲାଗିଥିବା ଫାଇନ୍ ବା ଲେଟ୍ ଫି ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇପାରେ। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଆୟର ପ୍ରମାଣ ସହ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ଇମେଲ୍ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ। ଶେଷରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଖରାପ ସମୟ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବିତିଯିବ। ଋଣ କୌଣସି ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ହିଁ ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ହେବା। ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ସେହି ପ୍ରଥମ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ?